नमस्कार तापस द्वारा लाइव आज स्वतंत्र साक्षात्कार मु तापस आपको स्वागत करुँ। आज आम एमती एक मनीष विषय कहबू से एक उदाहरण एवं प्रेरणादायक भाव समस्त से कहीं नुहति से केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक सुनीति पंचायत उत्तर सुनीति गाँव श्रीजुक्त गौरांग चंद्र दास, पिता कार्तिक चंद्र दास, माता स्वर्णमयी दास। तांकर 12 जन भाई 5 जन भौणी थे। गौरांग बाबू को बयस 95 वर्ष। से वैष्णव दीक्षारे दीक्षित अछंती। से गौरांग महाप्रभु को सेवा करती एवं हरिनाम संकीर्तन सब बेले से लिप्त था। गौरांग बाबू को 3 पुआ नाती नातुणी बहु को नहीं एक विराट यौथ परिवार से बास कर। आज आम जाइलु गौरांग बाबू पाखक कथा कहानी एवं स्मृति अकुहा कथा को नहीं एक भिडियो बनवाई एवं भिडियो बनऊ बनऊ से एक सत कथाटी सामना को आसी। गौरांग बाबू परिवार रे स्वाधीनता संग्रामी थिले। गौरांग बाबू बापा जेजे बापा से इंग्रेज विरुद्ध लड़ाई करते एवं परिशेष जीवन को बलिदान देते। परवर्ती समय 1947 मसीह भारत स्वाधीनता लाभ करते। आज आम स्वाधीनता संग्रामी घर को जाइए अनेक मेसेज से देते। से गांधीवाद नीति आपणई। परिशेष से कही जे आम छक आदर्श छक एक गांधी मूर्ति स्टाचू सबुदिन रखा। समाज को भल बापा हवा प्रथम निजर कर्म ठीक भाव करने से परामर्श देते युव समाज को। पंचायत उन्नति से सब बेले प्रतिनिधि मानू तत्पर रही से आह्वान करिसेंती। देखंतु स्वतंत्र साक्षात्कार रे गौरांग बाबू तापस द्वारा लाइव रे आपण मानू कौन कहते। आज आम पहुंची सुनीति पंचायत उत्तर सुनीति गाँव वरिष्ठ बुद्धिजीवी एवं सम्मानीय मुरबी श्रीजुक्त गौरांग चंद्र दास। गौरांग बाबू तांको बयस 95 वर्ष। 1929 मसीह से जन्म ग्रहण करते। तांको बापा कार्तिक चंद्र दास, माता स्वर्णमयी दास। से मध्य एक विराट यौथ परिवार रे बास करती। आज आम प्रत्यक्ष तांको पाखरु पचारि बुझिबा तांको जीवन कहानी, तांको स्मृति एवं अकुहा कथा। आज्ञा तापस बरा लाइफ आपन को स्वागत करुच्ची। आपन परिचय देवे। आमार परिचय आमी वैष्णव लोक, सुतरां आमी वैष्णव कर्म करी और जीवन निर्वाह करी। और आमार कर्म किछु नहीं। ये जे बाड़ी घरे जे कर्म करी ये आमार खुशी ताना आमार कर्म किछु नहीं। चाष आबाद आमी करी छेलेराई करे बुझे ना। आमार ये नाम कीर्तन करा छाड़ा और ठाकुर लिए बेड़ानो छाड़ा और आमार कोनो कर्म नहीं। निश्चित भाव परिचय से कहले से वैष्णव लोक। से भगवान को सेवा करने सहित तांकर आउ कोनोसी भी काम न था। केवल जीवन को सरस एवं सुंदर करने से अल्प बहुत तांको बगीचारे से समय दियंती। आज आम तांको पाखरु पचारि बुझीबी जे तांकर 95 वर्ष जीवन काल। 95 वर्ष जीवन काल भितर तांको जीवन रे किछि स्मृति एमिति किछि घटना अछि ताको जेते चेष्टा कले मध्य से कथा को भूली हो नहीं। आपन जीवन रे एमिति घटितबा किछि घटना तबे आमार एकटा मने मनेर कल्पना आछे सेटा এই वर्ष करबी। आदिक छके गांधीजी स्टैचू एक तैयारी करी
আর আমার ঘরের সামনে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আর হনুমানজির স্টাচু ତିଆରି କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଏକ ଆଜିର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆଜି ସମାଜକୁ ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଛକ ଯେଉଁ ଆଦକ ଛକରେ ଏକ ଗାନ୍ଧିଜୀର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଆଉ ତ କାହାର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମ ସାଙ୍ଗ এবং আমার সঙ্গে তার কত আদর যত্ন ছিল সে আমি ভুলতে পারিনি। সে আজ চলে গেছে। 1928 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଂରେଜ କବଳରେ ଥିଲେ। ଭାରତ ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଛଳ ଛଳ କରି ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆପଣ କହିବେ କି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର କିଛି ଘଟଣା? ইংরেজের সঙ্গে লড়াই କିଛି ମନେ ଅଛି କୋଉ କଥା? তখন ওই কি বলে কি কয় গো ভলেন্টিয়ার হ্যাঁ ভলেন্টিয়ার হিসাবে কাম করেছিল। 1341 সালে হ্যাঁ 1341 সালে আমার এক পিতামহর বাবা মানে দাদুর বাবা কে নাম কইলে মুখে জল চোখে জল আসে। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଚଳିବ। চিত্তরঞ্জন দাস। କୁହ ସେଇ ଘଟଣାଟା। চিত্তরঞ্জন দাস ফাঁসির কাঠে চিত্তরঞ্জন দাস গুলির আঘাতে গেছে, দেহত্যাগ করছে। ମାନେ ଜେଜେଙ୍କ ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ବାପା? জেজঙ্ক বাপা ହଁ। চিত্তরঞ্জন দাস। এই ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଜି ଆମେ ଲାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ କରୁ କରୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗୃହକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଜେଜଙ୍କ ବାପା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଜେଜଙ୍କ ବାପା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହାନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅନେକ ଅକୁହା କଥା। ଆଜି ଆମେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ঘটনা? না আর কিছু মনে পড়েনি। হ্যাঁ আরেকটা ঘটনা, যখন 24 আসি আমি কোউঠি ছিলি 10 ବର୍ଷ ଥିଲି ଲାହାକେଡ଼ି ପାଖରେ, ବୁଝିଲ ନା। 10 ବର୍ଷ ପରେ যখন 21 বাচ্চায় আমার ঝুଅ পুଅ 4 ମାସର ପୁଅ ଆଉ 5 ବର୍ଷର ଝୁଅ ଭାସିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶୁଣିଛୁ ବେଳାକନ୍ଦାକୁ। ବେଳାକନ୍ଦା ଆସି ସୁରେନ ପ୍ରଧାନ ଘରେ ରହିଥିଲୁ। ସୁରେନ ପ୍ରଧାନ ଘରୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଉତ୍ତରସୁନ୍ଦରୀକୁ। তখন ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ତ କିଛି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, তখন খাটাখাটনি কেউ କରୁନାହାନ୍ତି। যাই হোক মাছ কাঁকড়া ধরিকি বিকিকি জীবন নির্বাহ করছি। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ, ବିଜୁ ବାବୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ହଁ ଆସିଥିଲେ ଇଆଡ଼େ, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହଁ କିଛି ହଁ ଅଛି? ହଁ ହଁ କହିବେ ହଁ କହିବେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ যখন
মুখ্যমন্ত্রী হেলা প্রথমবারে বিজু পট্টনায়ক দুবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আমাদের এই জগৎজরু বাজারের উপরে ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଝଡ଼ୁ ବାବୁ, ଝଡ଼େଶ୍ୱର ପାଞ୍ଜା, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାଞ୍ଜା, ହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହିବେ କି? পুতরা সম্পর্ক, তার সঙ্গে কোনো ভালো মন্দ কিছু নাই, সব সমস্যা সে ସେ ମଣିଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ সে আমার একজন বেটা কইল চলে, বুঝছো না। তার সঙ্গে কোনোদিন আমার সঙ্গে অহিনুকুল সম্বন্ধ হয়নি। কোনো একটা কাজের কথা যদি কইছি, হ্যাঁ মাসে আমি করে দেবো, করে দিচ্ছে। ଆଜି ଗୌରଙ୍ଗ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ମନେ ପକାଇକି ସେ ଆମ ପାଖରେ କହିଲେ। ଏବଂ ରାସବିହାରୀ ପାଟା ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାଞ୍ଜା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପ ପୁଅ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆପଣ କହିବେ ସନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋହୂ ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ? ଦେଇଛି ତ, କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ কতবার দিয়েଛୁ କେଉଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି? যে আমি মুখে মানে তার বাড়িতে গিয়ে বলছি, বাবা তুমি একটু নম্র হয়ে চলো, বুঝছো না। কেন না, তুমি উত্তেজ হয়ে যাওটা কেন? উত্তেজ হয়ে গেলে তোমাকে কেউ মানবে তো, বুঝছো না। সেই দিন থেকে সে 2-3 বার বলার ফলে সেই দিন থেকে সে বর্তমান নম্র অবস্থায় আছে। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ବୟସ୍କ ବାପା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ପରିବାରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ? ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ବୋହୂମାନେ? ବୋହୂମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯେ ଏକ ଭଲ ବାପା ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁଅ ପାଖରେ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆପଣ ଜଣେ ବାପା, ପୁଅ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ ବାପା ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବେ। ଏବଂ ସମାଜରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବାପା ମାନେ ମା' ମାନେ ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବାପା ହିସାବରେ ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ କହିଲୁ ଯେ ସେ ଯଦି ତା ବାପା ମାଆକୁ ନିର୍ଯାତନ ନ ଦେଇଛି, ସେ ଆଜି କାହିଁ ହେବ? ସେ ଯଦି ତାର ବାପା ମାଆକୁ ନିର୍ଯାତନ ନ ଦେଇଛି ତ ସେ ଆଜି କାହିଁ ହେବ? ସେ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ଚାକ୍ଷୁଷ প্রমাণ আমি 2-4টা দেখিয়েছিলি। যাই হোক, বর্তমান সমাজ কলিযুগ নামটা কি জানিস তো? কলি। চূড়ায় চূড়ামণি ব্রহ্মপাশে স্থিতি, পাঠ মধ্যে মহাবিষ্ণু করেন বসতি, নাসিকাতে নিত্যানন্দ করে মধুপান, চক্ষু মধ্যে কালাচাঁদ করিতেছেন, কর্ণেতে ভদ্র বৈশে 32 যখন, জিহাতে নারদ বৈশে ভেজায় কোদল। জিহাতে নারদ বৈশে ভেজায় কোদল। হ্যাঁ, এই যে কলি, এ কলি কি করে হয় ঠিক না? বেটা ঘটে, এই তো আমার এক বেটা খুর্দানু উড়িয়া হেমাইছি আসছে এদিকে, এই হয়েছে, কিন্তু সে বৌমা আমার এত আদরের। আর যে 2জন বৌমা আছে তার কি না, তার বটে, তার থেকে আরো বেশি আদরের। ହେଲା
ଯେ ଯଦି ଭଲ ବାପା ହେବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଯିଏ ବାପା ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ। ଏହା ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ସୁନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସେଇ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଇଏ ଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁଙ୍କର କଥା ଏବଂ କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପସ ବେହେରା ଲାଇଭକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରିଙ୍କୁ ରହୁଛି।